हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। पूर्व क्लास रे आमे ओडियार नुआ बहिर प्रथम पाठ गछ कहानीर एही पर्यंत प्रश्न उत्तर आलोचना कर सारिथिले। ठीक अछि, जदि भिडियोटी देखि नाते तेबे जल्दी जाइकी देखि दियंजो। आजिर एही भिडियो रे आ बाकी जेतिके प्रश्न तमर रहिला सब जागर उत्तर गोटी गोटी करिकी आलोचना करिबा। ठीक अछि, भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल र आइकन को ऑन कर दियंतु, जहा फल रे तमरो सब जाक प्रश्न उत्तर भिडियो सब जाक सब्जेक्ट रो प्रश्न उत्तर भिडियो आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलंतु आज आमे गछ कहानी पाठर बाकी प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटी गोटी करिकी आलोचना करिबा। प्रथम जिबा आस कविता को बुझिबा। कविता को आउ थरे पढ़, तले दिया पद्यांश जहाँ बुझिल बंधु मान सह आलोचना करके लिख। तो ये पद्यांश तुम कौन कौन बुझिल से जाक तुम बंधु मान सह आलोचना करके लिख। तो चलतु लिखा ये पद्यांश गुड़िक आम कौन कौन बुझिले। तो देख प्रथम एक नंबर आम कौन बुझिले ना साधारणतः गछर डाल काटिले बा बकल छड़ेले से एक प्रकार धला रस निर्गत हुए, जहाँ को आम क्षीर कहू, किंतु कवि भाषा रे ताहा क्षीर नुहे बरम गछर आखिर झरुवा लुह। मनुष्य निजर स्वार्थ पाई गछ को आघात देले गछ जो अकथनीय कष्ट पाए यह तार प्रतीक। ठीक अच्छे, तापरे धरणी हसिले आम परिवेश हेब नहीं हतशिरी। माने कौन गछ लता ही वृक्षलता, वृक्षलता ही पृथ्वी प्रकृत अलंकार। जदि चारिआडे सबुजिमा भरीजिव तेबे पृथ्वी माता हसी उठिब, परिवेश सुंदर देखाजिव एवं यह केबे भी हतश्री बा श्रीहीन किंबा खराब हेब नाही। तापरे जिबा आमे 3 नंबर को, मो फल खाई मोहरी आगरे शपथ करे रही गछ आमको मिठा फल दिए। गछ कहवाकू चाहूची जे तुमे तार फल खाऊच सत, किंतु ता प्रतिबदल रे ता पाखरे एही शपथ कर जे तुमे ताकू काटिबो नाही आउ अन्य गछ मानकू सुरक्षा दबो। 4 नंबर कौन देछि, करम करम को मूल मंत्र करिण पर उपकार कर। गछ निजर जीवन सारा पर उपकार लगी थाए, से आमको शिक्षा दौची जे निज काम को बा निज कर्म को जीवन श्रेष्ठ लक्ष्य बा मूल मंत्र कर एवं निस्वार्थपर भावे अन्यर सेवा कर। पर उपकार ही मनुष्यर श्रेष्ठ परिचय। ठीक अच्छे, तापर जी आमे नेक्स्ट प्रश्न को, भाषा कथा से कहिछे क स्तंभ कौन जे केते गुड़े भावार्थ दि जाइए आउ ख स्तंभ कौन जे से धाड़ी गुड़िक आमको लिखा पड़ो। जमी गोटे नंबर आमको दे देछि, गछ आमको फल खाइबा मना करने अर्थात फल खाइबा बड़ाइछ मन आपत्ति मोहर नाही, आपत्ति मोहर नाही अर्थात कौन गछ आमको फल खाइबा मना करी सेमिति गछर आखिर लुहर धार बहुचे। एटा तमर केउ पद्यांश लिखाई देख देख गछर आखिर लुहर धार बहुची क्षीर नुहे ए तो लोतक धारे नयन झरई मोर। सेमिति प्रचुर फल देखी मते ईर्षा करुच, आज सिना तुमे भरिसा करुच देखु फल फल मान माल। ईर्षा है ईर्षा, आज सिना तुम ईर्षा करुच देखी देखी फल माल माल। ठीक अच्छे, टे स्पेलिंग भूल अच्छी माल माल। सारा जीवन कर्म पथरे रहिबो, ए सारा जीवन कर्म पथरे हेळन करिवो केही हैला। ए सारा जीवन कर्म पथरे हेळन करिवो केही। तापरे सारा जीवन कर्म पथरे रहिबो। तापरे आम परिवेश हतश्री हेबो नै, धरणी हसिले आम परिवेश हेबो नै हतश्री। दुखरे मो प्राण जली जाउछे, प्राण वेदना देउछ बथाणी जानी पारन कि प्राण मोहर। ठीक अच्छे, तापर जी आमे नेक्स्ट क्वेश्चन, असजड़ शब्द गुड़िक सजाड़ी लिख। जमी नवज माने कौन, नवजी माने कौन जीवन,
ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ଏଠି ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି। ନବଜି ମାନେ କଣ ଜୀବନ, ସେମିତି ଆଉ କଣ ହବ? ତ ଜଗ ମାନେ କଣ ଜଗତ, କତଲ ମାନେ କଣ କତଲୁ, ତମର ବହିରେ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ହଉଛି, କତଲୁ ମାନେ କଣ ଲୁତକ, ଠିକ ଅଛି। ରଧଣ କଣ ହବ? ରଧଣୀ, ଣ ଧରିକି ଏଣି କଣ ହବ? ଧରଣୀ, ଠିକ ଅଛି। ନଚସ, ନଚସ, ନଚସ କଣ ହବ? ଏଟା ଅନ୍ଧ, ଅନ୍ଧ ହବ, ଅନ୍ଧ ହେଲା। ତ ଚନ୍ଦନ, ଚନ୍ଦନ, କରପଉ ମାନେ କଣ ଉପକାର, 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 କଣ ଆକାର ଦିଆହବ। ସମଜବ ମାନେ କଣ ସବୁ ଜିମା, ତମର ବହିରେ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ଲେଖିବ, ସବୁ ଜିମା, ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଏଠି କଣ ଆମେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। ଗଛ, ଗଛର କଣ ହେଇପାରିବ? ଗଛର କଣ ହେଇପାରିବ? ଗଛର ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷ, ଆଉ କଣ ପାଦପ, ପତ୍ର, ପତ୍ରରେ କଣ ହବ? ଦଳ, ଆଉ ପଲ୍ଲବ, ପଲ୍ଲବ, ଲୁହ, ଲୁହର କଣ ଅଶ୍ରୁ, ଆଉ ଲୁତକ, ଠିକ ଅଛି। ଆଖି, ଆଖିରେ କଣ ହବ? ଆଖି, ଚକ୍ଷୁ, ଆଉ କଣ ନୟନ, ଶପଥ ମାନେ କଣ ପଣ, ପଣ, ଆଉ କଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଘ ନମ୍ବରକୁ। ତଳେ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ କି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବା। ଡାଳକୁ ମୋହର, ଡାଳକୁ ମୋହର ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି, ତାପରେ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏ ତ ଲୁତକୁ ଧାରା, ଟିକେ ରହିଯାଅ, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏ ତ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏ ତ ଲୁତକୁ ଧାରା, ଠିକ ଅଛି। ଡାଳକୁ ମୋହର ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି, ଗଛ ଲଗେଇବା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେବ, ହେଲା। ପର ଉପକାର ଶପଥ କରିବା, ଜନ୍ମ କାଳରୁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ସହିଛି, ଜନ୍ମ କାଳରୁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ସହିଛି, ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହସିବ, ଏ ରୂପ ମୋହର ସାଧନାର ଫଳ, ହେଲା। ଫଳ ଖାଇକି, ଫଳ ଖାଇକି ଫୁଲ ଫଳ ସାଇତିଛି, ତାପରେ ସାହିରେ ଆଶାରା ଦେଇଛି, କଣ ହବ ନା ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରେ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆସ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଭଉଣୀ ଭାଇ, ସେମିତି ଆଉ କଣ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ? ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଫୁଲ ଫଳ, ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଡାଳ ପତ୍ର, ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଖରା ବର୍ଷା, ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହେଲା। ଆଉ କଣ ଜିଅନ୍ତା ମରା, ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବରକୁ, କଣ ଦେଇଛି? ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ, ଯେମିତି ହତଶ୍ରୀ, ହତଶ୍ରୀ, ସେମିତି ଆଉ କଣ ପରାଣ, କଣ ହବ? ପ୍ରାଣ, କରମ, କଣ ହବ? କର୍ମ, ତାପରେ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ, ହେଲା। ବରଷା, ବରଷା, ବର୍ଷା, ତାପରେ ଜନମ, ଜନ୍ମ, ଠିକ ଅଛି।
ଆଜି ଆମେ ଗଛ କାହାଣୀ ପାଠର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ତମର ସବୁଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁଯାକ ସବଜେକ୍ଟର ସବୁଯାକ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।